and be the warriors in these COVID-19 times. On behalf of Manipal Hospital Goa, it's my proud privilege to extend a warm and cordial welcome to our dignitaries. I would like to call them on the dais. Shri Shripad Naik, Mr. Manish Trivedi, Dr. Shekhar Salkar, and Mr. Umesh Sandhu. Shri Shripad Naik is a renowned personality who has a vast vision and who firmly believes not to imagine his sincerity in work, but to work sincerely with his imagination. He is in public service and is currently the Union Minister of State, Ministry of Ayush, and Minister of State for Defense. He has bravely fought and recovered from COVID-19 himself. I would further like to acknowledge Mr. Manish Trivedi, our unit head of Manipal Hospital, Goa. He is a leader who believes that a creative man is motivated by the desire to achieve and not by the desire to defeat others. He believes in the power of strategic planning and operational efficiency in order to deliver results in a constantly evolving business environment. Welcome, General Manager of Marketing, Mr. Madhur Gopal, who has expertise in the field of marketing, brand building, strategic planning, and turnaround management. Now I would like to welcome an enthusiastic personality. His journey has been an inspiration for all the Goans. He is none other than Dr. Shekhar Salkar, a practicing surgical oncologist in Manipal Hospital, Goa. What makes him stand out from the other consultants is his style of dealing with patients and his everlasting smile. We welcome you, sir. I most humbly request Mr. Manish Trivedi, sir, to address the guest with a welcome speech. Good afternoon, everyone. It is really a great occasion today that we have Shripad our dearest Bhau, with us, and our COVID warriors here, Mr. Sandhu, Dr. Shekhar Salkar, and all my friends, colleagues who have joined in this particular gathering today. And this is almost about 5th month, as I remember correctly, of us treating COVID patients, and almost around 170 of our staff has been directly, and close to around 200 staff of ours has been indirectly responsible in trying to help patients alleviate this dreaded disease of COVID. When it initially started with the help of the entire clinical team, paraclinical team, and most importantly the infection control team of this hospital, under the able guidance of all our corporate planning departments also, we initiated a lot of infrastructural changes to support this particular treatment. And therefore it is I would say satisfying today to say that we have been able to successfully treat more than 180 patients in our hospital, and we have up till now one of the lowest mortality. I think some of our clinicians who have spent much more hours than those of us who have actually spent even in our offices during this time are here in this room. Some of our medical officers, our support services team, our nursing team, which have been at the forefront, and the entire team which has supported this entire endeavor. I once again welcome all the dignitaries today, and thank you, sir, for encouraging presence today to all our COVID warriors, and you are truly our COVID angel. Thank you so much. Manipal is organizing this program along with Mathrubhumi Seva Pratishthan, Goa, and Sandhu Pharmaceuticals. The General Secretary of Mathrubhumi, Mr. Suraj Naik, who will briefly elaborate Prastavik's aim behind this function. हॅलो, नमस्कार. मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान गोय, त्याचबरोबर
सांडू फार्मास्युटिकल लिमिटेड हांचे वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक फेलिसिटेशन कोविड वॉरियर्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित केंद्रीय आयुष मंत्री तथा रक्षा राज्य मंत्री जी श्री श्रीपादजी नाईक, सांडू फार्मास्युटिकलचे डायरेक्टर श्री उमेश सांडू, आमचे मणिपाल हॉस्पिटलचे डायरेक्टर आणि इन्चार्ज गोयचे आमकां मनीषजी त्रिवेदी, आमचो कोऑर्डिनेटर म्हणल्यार येता सगळे कामाचो मणिपाल प्लस पब्लिक पीआरओ म्हणल्यार सगळे बाबतींत हे पळोवपी दोतोर साळकार, मिस्टर मधुर फ्रॉम बेंगलोर, प्रेस आणि म्हजे कोविड वॉरियर बंधू भावांनो, मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान असले समाजात जे लोक काम करतात किंवा लोकां खातीर भरपूर कार्यक्रम करतात, विविध कार्यक्रम करतात, मोठे मोठे कॅम्प आम्ही आयोजित केल्या आणि ह्या खातीर साधारण आम्ही म्हापसा एकच एक्झाम्पल दिता. म्हापसा आम्ही मोठो कॅम्प घेतिल्लो, ताका दिसाक 2,500 लोक उपस्थित पेशंट येताले आणि तातूंत 150 डॉक्टर्स काम करताले सकाळच्यान सांजवेर. लोकांक ट्रिटमेंट पीक ट्रिटमेंट मेळटालो. अशी ट्रिटमेंट असे कॅम्प ते म्हण ॲलोपॅथीक आसूं, आयुर्वेदीक आसूं, होमिओपॅथीक आसूं आणि अशे देशाक आणि समाजाक उपयोग पडपी असे खुबशे कार्यक्रम आम्ही हाती घेतात. आणि हल्लीच जेन्ना कोविड जेव्हा जगात संकट आयले कोविडाचे त्या वेळाचेर सुद्धा आम्ही सुरुवातीक म्हणजे जे मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जो श्रीपाद भाऊ आसा, सुरुवातीक आम्ही लोकांक सगळे पायलट म्हण बारीक लोक म्हण कितें आहा तांकां दिवपाचे म्हणजे अशी बुस्टर वाटपाचे हे वाटपाचे भरपूर म्हणजे साधारणतः 2 लाख बुस्टर इम्युनिटी बुस्टर वाटिल्ले आमी गोंयाक श्रीपाद भाऊ तर्फे. आणि असे कार्यक्रम करता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा श्रीपाद भाऊ कोविडग्रस्त जाले आणि कोविडग्रस्त जातकीर ताणें पयसुल्यान पळयल्लें, तेणें जवळ जावन पळयलें हांगाच्या डॉक्टरांनी आनी बाकीच्यांनी जो हे केलो ट्रिटमेंट दिलो, लोकांनी बाकीच्यांनी ट्रिटमेंट दिलो, बाकीचे कोविड वॉरियरांची सगळ्यांची जी वागणूक पळयली हे पळयली तर तांकांय दिसलें तुमकां सगळ्यांक कोविड वॉरियर्स नॉट ओन्ली मणिपाल हॉस्पिटल जो हांगा ट्रिटमेंट घेतलो म्हणून न्ही पूण सगळ्यांचो जाता तितलो म्हणजे आपूण सगळ्यांक वचून मेळटलो, सगळ्यांक सलाम करतलो असो म्हणून. ते सलाम करपाक काम तुम्ही करतात. आपली फॅमिली आपली कूड पळयनासतना आपल्या कुडीक म्हणजे हे जातली पळयनासतना सगळे जे काम करतात ते खरेंच देवाचें काम आसा, समाजाचें काम आसा आनी बरे लोकांक हे करता. ह्या खातीर तेंच्या मनाक आयलें कितें तरी तुमकां म्हणजे सगळ्यांक मेळपाक जाय. अशें मेळटा अशें खरेंच आसतना तेन्ना ते सांडू फार्मास्युटिकल बरोबर आयले, मेळप जाले. तांकां दिसलें आमी कितें तरी करपाक जाय. एक सर्टिफिकेट फेलिसिटेशन म्हणजे लोकांचे थाप आमच्या दोतोरांचे दिवपाक जाय, आपल्या स्टाफाचे दिवपाक जाय, कोविड वॉरियर्सांचे दिवपाक जाय म्हणून तांचे कडेन चर्चा केली आणि आमी बाबा बारीकशी कितें तरी एक इम्युनिटी बुस्टर किट म्हणजे जणू काय ते खरंच गरजेचें तुमकां आसा, कोविड वॉरियर आसा तेवूय बरोबर दिवया आणि एक सर्टिफिकेट एक दिवया अशें ठरोवन तांणी कार्यक्रम आयोजीत केले. 5 दीस पयलीं केल्ले कार्यक्रम सांगलेले आणि तातूंतले 4 कार्यक्रम ऑलरेडी जाले. हो 5वो कार्यक्रम आसा. आमी पयलो कार्यक्रम खोल्ले, पीएसटी खोल्ले, जवळ जवळ 80 लोकांक हे केले. मागीर श्यामाप्रसाद स्टेडियम बांबोळे थंय 120 लोकांक सुमार ते हे केले. प्लस कलंगूट रेसिडेन्सी जे बार्देस तालुक्याचे लोक वॉरियर्स आशिल्ले तांचो सत्कार केलो. आणि ताचे नंतर आज आम्ही बिचोली तालुका म्हणजे सगळे बिचोलीचे वॉरियर्स आशिल्ले तांचो सत्कार केला. आणि भाऊ म्हणपाक लागलो आम्ही सगळ्यांनी करतले आणि आपले म्हणजे तुम्ही आता आपले मनीस दिसल्या भाऊ, आपल्या मनशांचो सत्कार जे तुम्ही जे काम केला स्पेशली ऑल टीम. हांव पर्सनली बरोबर आशिल्लो तुमच्या मनीस सर म्हणात, दोतोर साळकार म्हणात, फुल्ली आमचे अमोल म्हणात, मिलिंद, डॉक्टर प्रभू कंटिन्युअसली बाकी सगळे डॉक्टर्स म्हणा बाकी सगळे हे स्टाफा बरोबर
आम्ही इतलो अनुभव घेतलो. सकाळच्यान आमी 7 सुद्धा स्टार्ट करताले एक एकदां. सो हेका मेळत सगळे मेळत हांगसर सीएमाक कॉन्टॅक्ट कर, हांगा कॉन्टॅक्ट कर. आमी म्हणजे हेका प्लाझ्मा डोनरां हाड, बाकीच्यांक सुद्धा हेल्प केला. त्याच बरोबर म्हणजे हे सगळें करता आसतना जे भाऊक दिसले आमच्याय मनशांक आमी फेलिसिट मातशें देव बरें करून म्हणपाक जाय. म्हणून आमी हांगा आयज आसा. हो बारीकशी मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान आणि सांडू फार्मास्युटिकल तर्फे जी बारीकशी भेट आसा ती तुम्ही स्वीकारतले अशें सांगून देव बरें करून म्हणटा. Next, I would like to call upon Mr. Umesh Sandhu, the director of Sandhu Pharmaceuticals, to say a few words. Good afternoon, everyone. Shri Shripad Naik, Honorable Ayush Mantri Ji, Dr. Shekhar Salkar, Dr. Manish, and all the other COVID warriors present. It gives me immense pleasure to be amongst you. As Suraj, earlier speaker, has already enumerated, the purpose is to recognize the hard work and the effort which is being put by the doctors right up to the support staff. And this war which all of you are fighting, it is because of that an average common man and even a very senior person like Mr. Shripad Naik had to undergo COVID treatment over here. It is only because of your tireless efforts that the people at large are safe. And from our side, what the least we can do is acknowledge the hard work, the efforts put in by the entire team. It is with that end in view that Shripad Bhau suggested that there are a couple of centers in Goa where we should felicitate the entire COVID warriors. I will be short of words to say, but Bhau, when he said that this is a mission now, because I have got cured myself and I know what it takes to come out of it. So we need to appreciate, we need to applaud the entire COVID warrior, and not at only one place, but wherever it is possible. And I will personally go to all these places. Are you as a company, are you as an individual there with us? I said, definitely Bhau, because the kind of work which he has been doing, not only as an Ayush Mantri, but as a human being, we have been observing very closely. So with the moment this call was given, this request was put by Bhau, we have accepted it with wholeheartedness, and our today's event is a culmination of the same. I will not take much time, because I'm sure you would be more keen to hear Bhau say a few words. But thank you for being in large numbers, and thank you press for giving it the necessary and wide coverage. Thank you. It would be indeed a pleasure to hear a few words from our respected Shri Shripad Naik sir. Namaskar, dignitaries on large for today's function, Dr. Manish Trivedi ji, Dr. Prabhu ji, Dr. Shekhar Salkar ji, Sri Umesh Sandhu ji, Director, Sandhu Pharmaceuticals, members of the press and electronic media, all COVID warriors who have gathered here, my brothers and sisters. मुझे बहुत खुशी है आज आप सबको फिर एक बार मिलने के लिए।
जहाँ एक महीना मेरा वास्तव यहाँ था और आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से यहाँ से ठीक होकर चला गया। पूरे वर्ल्ड में जो कुछ ये महामारी आई और हम सब भाग्यशाली है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लेके जितना कम डैमेज हो इस वायरस से वो अच्छी तरह से काम किया और आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के योगदान से निश्चित तौर से इंडिया ने उसे अच्छी तरह कंट्रोल किया। अभी भी आगे कहीं महीना वो चलेगा, हम कह नहीं सकते कि कब तक वो चलेगा, कब तक यहां से हटेगा, लेकिन जो आपका काम हमने देखा, आज अपना वो मेरे ख्याल से 5वां कार्यक्रम है। जिस तरह से कोविड वॉरियर ने अपने जान की बाजी लगाकर जिस तरह से पेशेंट के लिए काम किया, वो निश्चित तौर से एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमने उसमें पाई है कोविड को हटाने की। मैं जब यहां था, मैं देखता था कि डॉक्टर हो, नर्सिस हो, दिन रात पूरे दिन इस तरह से योगदान दे रहे थे। और किस हालात में हम नॉर्मल कपड़ा डाल के जो कुछ हमें तकलीफ होती है, लेकिन वो सब कोरोना वायरस के लिए जो पीपी किट डालने के बाद 15-15 दिन ड्यूटी करना, मेरे ख्याल से हमारे डॉक्टर प्रभु भी उसमें ड्यूटी कर रहे थे सभी। और ये सब देखने के बाद जब मैं यहाँ से निकल गया तो मन में आया, इतना बड़ा आप लोगों ने काम किया है, कुछ ना कुछ आपके काम का मुबदला हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन आज जैसे हम यहाँ मिले हैं कि आपकी याद सभी ने की है, तो यहाँ आके आपकी पीठ थोड़ी थपथपाए ताकि आने वाले समय में आप अपने और जोर से कोरोना हटाने के लिए हम काम करेंगे। और ये सब देखते हुए आपको एक सैल्यूट करना, यही इतना आज का इसका काम था आपका। यहाँ आके आपको एक नमस्कार करना, यही हमारा आज का काम था। सांडू बदर मिस्टर उमेश सांडू मुझे मिलने आए थे, बोला हम क्या देंगे। उन्होंने तो सब कुछ झोली भर भर के लोगों के लिए दिया है। डॉक्टर ने, नर्सिस ने, यहाँ जो इस एपिडेमिक में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हमारे पास जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है तो कम से कम वो हम दे पाएंगे। आज वो लेके सांडू ब्रदर्स आपके सामने आए हुए हैं। मैं इस तरह से एक मानवता का उदाहरण आप तुमने समाज के सामने रखा हुआ है। आज आदमी व्यापक दृष्टिकोण से वो एक अलग, मैं मेरी फैमिली यहीं जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इस एपिडेमिक ने और आपके सभी को कामों में हमने देखा है कि जैसे हमारे एक संत होके चले गए, संत ज्ञानेश्वर, वो कहते थे विश्वासी माझे घर, पूरा वर्ल्ड जो है मेरा घर है। इसी उदात्त हेतु से उन्होंने लिखा था। इसका सही अर्थ में आप लोगों के काम के बाद में आपने दिखा दिया है कि मैं हूं, मेरी फैमिली है, लेकिन समाज भी मेरा है, देश भी मेरा है, इसके लिए मैंने कुछ करना है, मेरा जो कुछ योगदान है वो समाज के लिए करना है। एक बड़ा उदाहरण आप लोगों ने समाज के सामने रखा हुआ है और इसलिए आप तो धन्यवाद के लिए पात्र है। हम तहे दिल से सभी की ओर से, गोवा की ओर से सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में आपकी जरूरत पड़ेगी वो आप सेवा देते ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तो फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। I would like to call upon
Dr. Sandeep Sawant from Sandhu Pharmaceuticals to explain briefly the details of the immunity booster kit. Dignitaries on and off the day. As Shripad Babu mentioned a couple of days back when we were discussing what exactly we can give as a token of appreciation, that is when Shripad Babu suggested why not Sandhu immunity kit. Because just to show, because you care for us and we care for you. These are some of the medicines which have been recommended as per Ayush protocol, like Chyawanprash, Sandhu Mahadarshan Kada, Sandhu Amritarishta, Ayush Kwan, and cough syrup. So these are medicines. This mentioned how it has to be taken. Obviously, any guidance required, we are always there. And this is basically to increase the immunity of the person, as it has been proved that having strong immunity will help come out of this COVID very faster. So without taking much time, I request all of you to take this immunity booster kit and come out, increase your immunity. Thank you. Now I would like to request Shri Shripad Naik sir once again to felicitate our COVID warriors who have tirelessly worked in the front line by endangering their life to save and cater to the health and community. थँक्यू म्हणटा मागीर करूया. म्हाका मायकाची काय गरज. Actually, I'm really thankful to all of you who have come in a big number here. And then Babu told me that he wants to, felicitate all the COVID warriors. ज्यांनी काम केल्लें आसा for last almost 4 to 5 months, they are working overtime. आमचे 15 दीस दोतोर वयर रावतात थर्ड फ्लोरचे. It is not that ते काम करता घरा वतात आनी परते येतात. For 15 days, अमोल, आमचो वॉस आमचो प्रभू, बाकीचे आमची सगळी टीम जी आसता, एक दी टीम केली की ते 15 days they are on the third floor only. 15 दीस घर ना काय ना थंयच तांकां जेवण दितात आमी, थंयच ते रावतात. रावपाकूय तांकां तुमचे म्हणजे तो कोविड एक सेपरेट कंटेनमेंट सारको आनी ते दुसऱ्या हातून सायडीक रावतात आनी इट्स लायक अ फॅमिली तांकां. म्हणजे थंय रावतकच आनी तो जे फोटो व्हिडिओ धाडटात, आपापले वाडदिवस भितर करतात, आपापले गेट टुगेदर तांचे भितरूच असतात. रेसिडेंट डॉक्टर्स असतात, इवन इन्चुरी आमचे नर्सीस, स्टाफ, क्लास 4 सर्वंट्स, दे आर ऑल टुगेदर. इट्स लायक अ फॅमिली, a small sub family of the Manipal is on the third floor. ते आमची आसा व्हडली फॅमिली. हो आमचो बापूय. थंय कसो थंय कोण इनचार्ज आसा तो बापूय. तो आपल्या सगळ्या भुरग्यांक सांबाळटा. तर सगळे आपल्या स्टाफांक सांबाळून ते रावतात बरे करून. इट्स नॉट इजी. ते सगळे डबलो घालून काम करप. आनी स्पेशली भाऊ जेन्ना सीक आशिल्लो ताजो म्हाका वरान फोन रातचो 12 भाऊ बरो ना, ते स्पिवट देंवता, कितें करुया, इंजेक्शन दिवंक जाय, करूं, कर, तुका कितें जाता तें कर बाबा, पूण कर एकदां करून. आनी मागीर रातचो सीएमाक उठोवपाचो, तोय उठटा बाबडो. एंड सीएम एंड HM एंड एवरीबडी वॉज इनवॉल्व इन दीस. एम्स डॉक्टर आयले. द बिगेस्ट प्लस पॉयंट आमकां खरोच आनंद जालो जेन्ना डॉक्टर राजेश्वरी आनी मोहन पल्मोनॉलॉजिस्ट आनी ते चीफ ऑफ एम्साचे जे आयिल्ले, तांणी सांगलें की वन ऑफ द बेस्ट केअर तुमचे सेंटर वयर आहा. We have not seen better than this care. काय रे म्हणजे कपडे घालपाचे ते काडपाचे, डोलिंग डॉफिंग म्हणटा आमी ताका, भितर कशें वचपाचें, हाव टू वेअर ऑल दोज थिंग्स, ऑल द स्टाफ देर. ते भितर गेली दॅट टायम आय थिंक चर्चिल ऑल्सो, बाकीचे MLA थंय आशिल्ले तेन्ना, ते मॅट एवरीवन. ताणें एक बरें आमकां सर्टिफिकेट सुद्दां दिलां की इट इज व्हेरी गूड. आनी ते आर कॉन्स्टंटली इन टच विथ अस. आमकां कितें जावन प्रॉब्लेम आयल्या जाल्यार तांकां फोन करता जाल्यार दे विल आन्सर इमिजिएटली एवरीथिंग. So it's a big आमकां एक सपोर्ट मेळ्ळो जेन्ना तांणी आमकां एक सर्टिफिकेट दिलें की येस यू आर डुईंग अ गुड जॉब म्हणून. आनी वी हॅव ट्रायड टू सी दॅट आमची मॉर्टेलिटी एकदम मिनिमम ऑलमोस्ट वी हॅव नॉट सीन एनी मॉर्टेलिटी फॉर लास्ट 4.5 months. इवन एकूय आमी पळोवना. सुरवातीकूच कितें जाल्लें ते ताजे नंतर आय थिंक वी हॅव नॉट सीन एनी मॉर्टेलिटी हियर. एंड आय एम रियली थँकफूल टू ऑल द डॉक्टर्स. बट ते खरेंच मानपाचें तुमकां सांगलें. आमी कशें आमी हांगा नांव म्हजें येता थंय, हाचे लागून हांव सांगता सदांच की आमी आपले हांव दिसता फेस म्हणून, बट रियल द वर्कर, हार्ड वर्कर्स आर हे फुडें बसल्या ते
तेवटेन सगळे आमचे डॉक्टर्स आहात आणि तांची खरी दोतोरांचे कित्याक तांकां घेवंक जाय तांची उमेद स्वताक कोविड जाला ऍडमिट आहा वयर तरी पेशंटांक पळयतात प्रिती आसा जेनेट आसा जेमीन आसा थंय म्हाका ती म्हणजे तांकां स्वताक कोविड आहा दे आर ऍडमिटेड एज अ पेशंट थंय पण थंय गरज आसा म्हणून ते बाकीच्या पेशंटांकूच थंय मागीर ते हेल्प करतात ती पेपर बरोवन बसतात सगळे काम करतात सो अमेझिंग स्ट्रेंथ आनी तांची एक उमेद जी पळयली न्ही हांवें अशी उमेद म्हाका पयलीं भंय आशिल्लो जेन्ना आमी स्टार्ट करपाक गेले न्ही तेन्ना म्हणलें आमचे दोतोर करतले काम काय ना कित्याक सगळेच भुरगे आहा न्ही सामके पण तांची उमेद म्हणजे सामकी अतीच उमेद मिलिंद एलीन अमोल विक्रम प्रभू बादशा आमचो सगळ्यात मातसो फाटी आसता पण थंय ताणें मागीर ह्या सगळ्यांच्या फोर्सान तोय बावडो फुडें गेलो बट अमेझिंग डॉक्टर म्हणजे उमेदीन काम केलें उमेदीन अशें न्ही की आमकां थंय धाडल्यात आमकां थंय मरपाक धाडल्या अशें बी कांय कोणाक ना सगळे एवरीबडी हॅज वर्क विथ रियली तांचे हार्ट इनसायड and I'm really thankful to all of this COVID warrior. आमचेच ती सगळी but तरी आसतना I feel like thanking all of you from the bottom of my heart. Thank you very much. Thank you Babu for your gesture, fantastic gesture to felicitate our all this, and Dandu Pharmaceutical also for sponsoring all those things. But imagine, continue your good work, Jean. Good job from nursing side. And आमचे ते सगळे even class 4 staff फाटून बसल्या. Wonderful job you people have done. So we are really proud of all of you for from the Manipal Hospital. I thank all of you for coming. Press amche asach, so all my good friends are here. Thank you very much for giving us good publicity. I will now call out the names of all the COVID warriors. We'll start with our consultants, Dr. Milind Naik. Going forward, Dr. Vikram Dalvi, Dr. Amol, Sir, असे इंजेक्शन का समय टाइम आता Dr. Prabhu Prasad, our intensivist, Dr. Elaine Rodriguez, Dr. Nisha Sethi, she is the one who put your that HFNO at the right time with the right dose. our current COVID ward staff, Dr. Gaurish Palak, Dr. Janet Rodriguez, our resident medical officer, Janet, first. My pleasure. Mr. Vishal Palkar, our ward secretary, Ms. Sri Lakshmi Pramod, our nursing in charge, बाईट घेऊन जा मेरा Mr. Vipin Laji, our nurse, Ms. Tupi G,
Mr. Rakesh Singh, housekeeping staff. Next, our resident medical officers, Dr. Shruti Halgi, Dr. Dhanashri Kamath, धनश्री पॉझिटिव्ह माहोल शी इज द वन स्वतः पॉझिटिव्ह आता युद्धातली आमच्या Dr. Sonali Kalam, Dr. Shweta Shahapurkar, Dr. Nifa Fernandez, Dr. Madhuri, Dr. Preeti, Dr. Seshma, टाइम झाला किती बता रहे 126 touch Dr. Seshma, तो तुझ्या बोलवा Dr. Zenin, Dr. Gaurang, आमचं एक कृष्ण आमचं चल फोन करूया our nursing staff, Ms. Namrata Naik, Mr. Gino, Ms. Reshma, हाथ उठ गया Ms. Sushma, Ms. Grace Shinde, Ms. Anuradha Rebello, Ms. Vidya Sagar, Mr. Vidya Sagar, Ms. Dorothy, Mr. Siddharth Naik, Board Secretary, घेऊन जातो and last but not the least, our housekeeping staff, Mr. Ajay Pati, Mr. Mahadev Roy, Mr. Ram Lingama Mulyar, Mr. Saiful Islam, आराम आहे फोटो मारा हे बाय आमचे पॉझिटिव्ह कल्याण वाटली
Mr. Uttam Mahato, Ms. Pushpalata Bade, and Mr. Ranjit Mahato. Thank you, sir. Miss Dorothy, nursing staff. Thank you. I would like to request Sir Manish Trivedi to give a token of gratitude from Manipal Hospital, Goa to respected Shri Shripad Naik, sir. It's a pleasure to. कितने फोटो बताएंगे आम्ही किती बरयला ते वाचता गेला श्रीपाद नाईक युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडंट चार्ज